Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la page 30. الصفحة 30. La leçon ديال اليوم هي les indicateurs de temps. الدرس ديال la grammaire. أول حاجة عندنا هي j'observe et je découvre. نقراو les phrases اللي عطينا. نبيل a voyagé la semaine dernière. يعني نبيل سافر الأسبوع المنصرم أو الأسبوع اللي فات. La deuxième phrase, son père voyage aujourd'hui. يعني الأب ديال نبيل سافر اليوم. La troisième phrase, son frère voyagera la semaine prochaine. الأخ ديالو غادي يسافر الأسبوع المقبل. La première question, quel est le sujet et quel est le verbe dans chacune de ces trois phrases. يعني هاد les trois phrases هادو خصنا نقلبو على le sujet voilà le verbe de chaque phrase. Encore la première phrase, le sujet غادي نطوريوه. Nabil a voyagé. Alors, qui a voyagé? C'est Nabil. Nabil هو le sujet. Le verbe هو a voyagé. Son père voyage aujourd'hui. Qui voyage? Son père. Et dans son père هو le sujet. Au voyage هو le verbe. Son frère voyagera la semaine prochaine. Qui voyagera la semaine prochaine? C'est son frère. Alors son frère voit le sujet. Ou voyagera voit le verbe. Quelle information a-t-on ajouté à chacune de ces phrases? شمن معلومة زدنا من كل جملة في هاد الجمل هادو. إلا قرينا la première phrase, Nabil a voyagé وزدنا la semaine dernière. علاش زدنا la semaine dernière باش نزيدو نفهمو la phrase. Par exemple, غادي نقراو la phrase بلا هاد la semaine dernière. Nabil a voyagé, Nabil سافر. واش la phrase a un sens? Oui, la phrase a un sens. La phrase عندها معنى. ولكن ملي زدنا la semaine dernière زدنا précisina quand l'action déroule فوقاش نبيل غادي يسافر يعني زدنا عملنا بريسيزينا باش ناكدو. Son père voyage. La phrase a un sens. الحق aujourd'hui زدنا اليوم سافر. Son frère voyagera. الأخ ديالو غادي يسافر. Mais quand فوقاش la semaine prochaine. Alors quelle information a-t-on ajouté à chacune de ces phrases? كل phrase من information زدنا là. Les informations يعني المعلومة اللي زدنا هنا عندنا la semaine dernière هنا زدنا aujourd'hui هنا زدنا la semaine prochaine هادو هما les informations اللي زدنا. 3. Quelle question peut-on poser pour savoir quand Nabil voyage? شمن سؤال ممكن نطرحو باش نعرفو نبيل فوقاش سافر. عندنا نبيل a voyagé la semaine dernière. نبيل سافر الأسبوع اللي داز. La question اللي غنطرحو هي quand Nabil a-t-il voyagé? يعني فوقاش نبيل سافر كنطرحو بلا كيسيون quand متى فوقاش نبيل سافر. Je manipule et je réfléchis, je souligne les mots qui précisent quand l'action se passe. غادي نسطروا على الكلمات اللي كيوريونا فوقاش l'action وقعت. Quand Omar vérifie le moteur de la voiture en ce moment. نطرحوا la question. Quand Omar vérifie le moteur de la voiture فوقاش Omar vérifie le moteur de la voiture en ce moment في هذه اللحظة. Omar vérifie le moteur de la voiture le matin. La même question. Quand Omar vérifie le moteur de la voiture le matin, sabah. L'après-midi, Omar vérifie le moteur de la voiture. Quand Omar vérifie le moteur de la voiture l'après-midi. Alors, باش نعرفو هاد les indicateurs de temps. Toujours on pose la question quand. دائما كنطرحو السؤال متى. Quand. D'accord? Je repère la partie qu'on peut déplacer dans chacune de ces trois phrases.
يعني قالك نحدد الكلمة اللي ممكن أنها ديبلاسا. باغ اكزومبل عندنا اون سو مومون فين جات في لا فان دو فراز. لا فراز شنو ممكن تولي؟ اون سو مومون Omar vérifie le moteur de la voiture. يعني هاد اون سو مومون هادي حنا ممكن نرجعوها في لو ديبي دو لا فراز. اون سو مومون عاد نقولو اون سو مومون Omar vérifie le moteur de la voiture. عندنا Omar vérifie le moteur de la voiture le matin. حتى هاد لو ماتان ممكن نرجعوها في لو ديبي دو لا فراز. نقولو لو ماتان Omar vérifie le moteur de la voiture. L'après-midi, Omar vérifie le moteur de la voiture. Je la phrase ممكن تولي Omar vérifie le moteur de la voiture l'après-midi. Alors, les indicateurs de temps, ils sont déplaçables. ممكن أنا نديبلاسيوهم. ممكن نعملوهم في la fin du phrase, ممكن نعملوهم au début. C'est la même chose. ما كيعطيك حتى شي تغيير la phrase أو le sens de la phrase. Je retiens. Dans une phrase, on peut trouver des mots qui précisent quand l'action se déroule. يعني في la phrase ممكن نلقاو كلمات كيبينوا لنا فوقاش l'action وقعت. Ce sont les indicateurs de temps, مؤشرات زمنية. Exemple, hier Jade a lu un roman. يعني البارحة جاد تقرا un roman، قرا واحد الرواية. واحد الحاجة أخرى باش ما ننساهاش، هاد لي زانديكاتور دو طون راه كيبينوا لنا لاكسيون فوقاش وقعت. يعني كاينه لي زانديكاتور دو طون دو باسي، كاينه لي زانديكاتور دو طون دو بريزون، كاينه لي زانديكاتور دو طون دو فوتور. عندنا ايير جاد ا لو. شوفوا هنايا كنلقاو لو فيرب في لو باسي كومبوزي. الوغ ايير حتى هي كدل على لو باسي. الوغ هاد لاكسيون هادي سيت ان اكسيون دو باسي. aujourd'hui اليوم il lit un conte. يعني aujourd'hui ou le verbe le présent. Alors c'est le présent. Chemin de temps, c'est le présent. Demain, il lira une bande dessinée. غدا غادي يقرا واحد لا بوند ديسيني. ودوما حتى هي كتدل على لو فيتور، شي حاجه غادي توقع من بعد في المستقبل. Ces mots peuvent être supprimés. Omar voyage. Ils peuvent être déplacés. En été في فصل الصيف Omar voyage. أولا ممكن نقولو Omar voyage en été. Alors هاد لي مو هادو peuvent être supprimés. ممكن أننا نمسحوهم، ما غادي يعطيونا حتى شي تأثير على لو سونس دو لا فراز، ما غاديش يأثروا على المعنى ديال الجملة. وكذلك هاد لي مو ممكن نبدلوهم، تقدر تكون في لو ديبي رجعوها في لا فان دو فراز. غادي ندوزو جو مونطري. J'entoure les mots qui précisent le temps. غادي نسطروا على الكلمات، ندوروا على الكلمات اللي كيبريسيزيونا لو طون. قلنا باش كنعرفوا الكلمات اللي كيبريسيزيو لو طون on pose la question quand. La maman a préparé le petit déjeuner tôt le matin. يعني الأم كتوجد الفطور في الصباح الباكر. On va poser la question quand la maman a préparé le petit déjeuner tôt le matin. Le matin. Le soir, nous dînerons ensemble. في المساء غادي نتعشاو مجموعين. Quand on dînera ensemble? Quand nous dînerons ensemble? Le soir. في المساء. Nous prendrons la route dès le lever du soleil. يعني شبرنا الطريق من شروق الشمس. Quand nous prendrons la route dès le lever du soleil. Complète les phrases avec aujourd'hui, dans 3 jours, hier. شنو قلنا قبيله؟ قلنا كاينه des indicateurs de temps de présent, de passé et de futur. Alors باش نعرفوا عندنا هذه de présent dans 3 jours, le futur hier de passé. باش غنعرفوا شنو indicateur de temps غادي نعملو خصنا نشوفوا le verbe de la phrase. Mon ami a pris son congé. الصديق ديالي خدا le congé ديالو. Oui, le verbe c'est a pris, c'est un verbe au passé composé, c'est le verbe prendre au passé composé. Alors l'indicateur de passé c'est hier, البارحة. Il part en voyage. Le verbe c'est le verbe partir. Il est conjugué au présent. Alors نعملو aujourd'hui. Aujourd'hui est l'indicateur de temps de présent. Aujourd'hui.
Il arrivera à Ifran وصل لإفران dans 3 jours. غادي يوصل لإفران pardon دابا 3 أيام. هذا لو فوتور غادي نكتبو dans 3 jours. Dans 3 jours. Je m'évalue. Je recopie les phrases en déplaçant les indicateurs de temps. غادي نعاودو نكتبو الجمل وهاد les indicateurs de temps غادي نديبلاسيوهم. Je révise mes leçons tous les soirs. هو l'indicateur de temps عندنا هو tous les soirs. Alors غادي نبداو بها دابا كاينه في لا فان دو فراز حنا غادي نبداو بها. Tous les soirs je révise mes leçons. Je révise mes leçons. Demain, j'enverrai un email à mon cousin. عندنا l'indicateur هو demain يعني غدا. غادي هي في au début de la phrase حنا غادي نخليوها في la fin. J'enverrai un email à mon cousin. وغادي نكتبو demain. هاي l'indicateur de temps الأول ها الثاني. Nous dînerons dans un quart d'heure. غادي نتعشاو من دابا ربع ساعة. Un quart d'heure هو l'indicateur de temps كاينه في la fin du phrase بها غادي نبداو. Dans quart d'heure. Dans quart d'heure. Nous dînerons. ها هو l'indicateur de temps ديالنا. 2. Je complète les phrases avec les indicateurs de temps. دابا حنا غادي نكملو هاد لي phrases des indicateurs de temps من عندنا. ولكن غادي نشوفو لو verbe de la phrase باش نفهمو واش لا phrase واش في le passé واش في le présent واش في le futur. Il fait chaud au Maroc. يعني الجو حار في المغرب. عندنا لو verbe faire au présent. إذا عندنا واحد l'indicateur de temps de présent. شنو غادي نقولو aujourd'hui اليوم. Aujourd'hui, il fait chaud au Maroc. Je me lave les dents كنغسل أسناني tous les matins كل صباح. Tous les matins. Je sors de l'école à 15h. كنخرج من المدرسة مع 5. 3. Je rends visite à une amie. Je ne trouve personne chez lui. ما لقيت حتى شي واحد. زرت واحد الصديقة ديالي وما لقيت حتى شي واحد. Je lui glisse un petit message sous la porte pour lui indiquer quand je passerai le voir. كتبت لها واحد الرسالة ودفعتها لها تحت الباب باش نكتب لها فيها اني فوقاش غادي نرجع نشوفها. Je rédige ce message. إذن غادي نكتب واحد لو ميساج للصديق ديالي ولا الصديقة ديالي ونقول لها بلي انا فوقاش غادي نرجع نزورها. ولكن ضروري خصني نقول لها كون نستعمل دي انديكاتور دو طون. الوغ شير نتوما كتبوا لو نون اللي بغيتو يعني اختاروا الاسم اللي بغيتو نتوما لو برينون اللي بغيتو كتبوه. انا شير شيماء. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, pardon. J'espère que tu vas bien. Tu vas bien. On dit bonjour, mon ami. J'espère que tu vas bien. Point. Je t'ai rendu visite يعني زرتك في الدار. استخدمت le passé composé. Chez toi يعني زرتك.
mais je n'ai trouvé personne. ما لقيت حتى شي واحد في الدار. Je n'ai trouvé personne. Je veux te dire que je te verrai demain matin. غادي نجي نشوفك غدا في الصباح. Demain matin à 11h مع 11 مثلا الساعة اللي بغيتو اولا لو سوار. بوين في الاخر غادي نقول bientôt. à bientôt. هذا هو لو بوتي ميساج ديالنا. ممكن تبدلوا فيه، ممكن تزيدوا فيه، تبدلوا لي زانديكاتور دو طون اللي بغيتو، يعني كون فوقاش ما بغيتو تعملوا.